वेलकम पिला माने आज विज्ञान क्लास को समस्त को पुणी थे स्वागत। तो पिला माने आज आम क्लास रे आलोचना करिबा सप्तम श्रेणी दशम अध्याय उद्भिद रे वंश विस्तार। बुझीपारछ पिले जहाँ कि गोटे रिविजन क्लास अटे यहाँ आम जल्दी जल्दी रिविजन करदबा जेहेतु परीक्षा पाखे आसिलानी तेणु। तो देख ये अध्याय आम आलोचना कौन करवा पिले ना उद्भिद कोभली भाव तार वंश विस्तार करिथाए एवं वंश कहिले कौन बुझीपार कोभली भाव तार प्रक्रिया बढ़ी बढ़ी जाइए वंशर विकास होता है। तापरे आम ए पढ़ा जनन केते प्रकार जनन कौन बुझीपार यहपरी भाव में ये अध्याय आम आलोचना करवा और जहाँ कि बहुत इंपोर्टाट टॉपिक अटे पिले ये पाठटा बहुत इंपोर्टाट अटे बुझीपार। तो क्लास को डेरी न करी आरंभ करवा आज अध्याय कौन उद्भिद रे वंश विस्तार। हेले प्रथम शब्द उठुची वंश कहले कौन बुझीपार वंश कहले देख माने गोटिए रक्त संपर्क थाई पीढ़ी पर पीढ़ी बुझीपार जदि पीढ़ी पर पीढ़ी कौन होता है नुआ नुआ उत्पाद माने नुआ नुआ जीव माने सृष्टि होती से प्रक्रिया को कहा जाए वंश बुझीपार। आ से जो वंश हुए तार जदि विस्तार है गोटे पर गोटे गोटे पीढ़ी पर गोटे पीढ़ी जदि बढ़ी चलला तार विस्तार है ताको कहा जाए वंश विस्तार बुझीपार। जहा कि जीव मानक मध्य भी हो पारे एवं उद्भिद मानक मध्य भी हो पारे बुझीपार पिले। ताहले एटी प्रश्न उठे जीव माने तो सेमानकर वंश को विस्तार करती तो उद्भिद माने भी करती कि कहीं नुह कारण उद्भिद मानकर भी जीवन अच्छे तो उद्भिद माने भी कौन अटंती जीव वस्तु अटंती तेणु से कौन करते वंश विस्तार करते ता विषय आलोचना करवा किंतु जीव मानकर वंश विषय विस्तार विषय आम पर क्लास रे अर्थ अष्टम श्रेणी तुम्हें माने पढ़व तो कोभली भाव में जीव माने वंश विस्तार करते बुझीपारछ पिले। तो आज टॉपिक कौन उद्भिदर वंश विस्तार है आज ये हूँ टॉपिक। तो देख तो प्रथम आम पढ़ा वंश तो बुझिल पिले तार विस्तार भी बुझिल एवं पढ़ा जनन बा प्रजनन। देख कौन कहला प्रजनन गोटे डेफिनेशन अच्छी आम से भलसे देखा से कहला आम चारि पाखरे देख पिले मु अंडरलाइन करुच्ची जेते पशु पक्षी बा उद्भिद अछंती सेमाने तांकरी परि जीवटीए सृष्टि करिथांती एहाकू आमे प्रजनन कहा जाए बुझीपारल पिले। प्रजनन माने बुझिल से जीव हो किंबा उद्भिद हो ए माने उद्भिद किंबा प्राणी हो से माने सेमानंको भलिया आउ गोटे जीव को जन्म देबा बा सृष्टि करिबा प्रक्रिया को आमे प्रजनन कहिबा बा जनन बोली कहिबा बुझीपार। किसी उदाहरण देख तमें देखीच जदि गोटे कुकुर कथा कहवा तो सी गोटे प्राणी ना तो सी तार वंश को केमिति बढ़ाए कुकुर छुआ को जन्म करिकी तो से कुकुर छुआ बड़ हेले पुणी थरे कौन करे से छुआ जन्म करे यहीपरि भाव में कुकुर वंशर विस्तार होता है। से भली गाई माने से भली अन्य पशु अन्य पक्षी माने कौन करते यही जनन प्रक्रिया माध्यम से वंश को विस्तार करते तो आकु ही कहा जाए प्रजनन बा जनन। यह द्वारा से ही जातिर उद्भिद बा वंशर विस्तार होता है। मुझे कहली कौन कहली जे कुकुर कुकुर वंशर विस्तार होता है गाई गाईर वंशर विस्तार करता है यही प्रक्रिया बुझीपार पिले। तो ये थिला प्रजनन डेफिनेशन को खातार लिखिबो जदि हम डिस्क्रिप्शन रे शॉर्ट नोट करके मु पठेदेवी ताको डाउनलोड करके लिखिपार बुझीपारछ पिले। तापर आग को बढ़िया देख उद्भिद माने साधारणतः तीनोटी एठी कहला उद्भिद माने तीनोटी उपाय रे वंश विस्तार करते बा तीनोटी जनन प्रक्रिया थाई पिले जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट गोटे हूँ अंगीय अलिंगी आ गोटे लिंगीय यही जनन प्रक्रिया द्वारा से माने वंश विस्तार करती तेणु तुमको हेडिंग देकी लिखा पड़ो मुख्यतः जनन केते प्रकार तीन प्रकार अंगीय अलिंगी आउ लिंगीय बुझीपार। तो डेरी न कर आगे जी देख तो वंश विस्तार प्रक्रिया एटी गोटे उदाहरण देछि देख उद्भिद माने केमती करे गोटे उदाहरण निगला अदा अदा भी जानिच अदार गछ अच्छी
ସେ ଗୋଟେ ଅଦା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ କ'ଣ ପକେଇଲେ ଆମେ ଅଦା ଗଛ ପାଉଛେ? ସେ ଯେଉଁ ଅଦାକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ ତାକୁ ପକାଉଛେ ମାଟିରେ, ଆଉ ସେ ଅଦା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସେ ହେଉଛି କାଣ୍ଡଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଅଦା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? କାଣ୍ଡ ଅଟେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଭିତରେ ପକାଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମାଟି ତଳେ ଉପରକୁ ବଢ଼ି ତାର ପତ୍ର ବାହାରି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ଆଉ ତାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଏଇଭଳି ତାର ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତାର ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖ, କାଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାହାରେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପତ୍ରର କାମ। ସେଇଭଳି ଅଦାରେ କୋହଳିଆ ଫୁଲ ଥାଏ ପିଲେ, ଧଳା ଫୁଲ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତାପରେ ଆସିଲା ତାର ମୂଳ। ତା ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମାଟି ତଳେ ଜଳ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଶୋଷଣ। ଏଇଟା ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ମାଟି ଭିତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ବଂଶ ବିସ୍ତାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗ। ମାନେ କୋଉ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ବଂଶ ବଢିଲା? କ'ଣ ନା କାଣ୍ଡ। କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅଦାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ହେଲେ ପିଲେ ଯେଉଁ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଶରୀରରେ ହେଉଛି ନା, ତା ପାଇଁ ଆମର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ଅଙ୍ଗ କହିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଅଙ୍ଗ କଥା କହିବା, ହାତ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଆଖି, ମୁଣ୍ଡ, କାନ, ନାକ, ପାଟି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ପତ୍ର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଫୁଲ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, କାଣ୍ଡ, ମୂଳ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତେଣୁ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଗଛର ବଂଶକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଲେ। ତେଣୁ ଅଦା ଗଛର ଯେଉଁ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହୁଏ ତ ସିଏ ହେଉଛି ପିଲେ କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତଳେ ଲେଖିଲା ଦେଖ, ଅଧିକାଂଶ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ, କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ର ଥିବାର ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି ଯାହାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ସେଠି ମେନସନ କଲା ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଅଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ହିଁ ତାହାକୁ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଏଠି ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କ'ଣ? ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କ'ଣ କହିଲା ଯେ, ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗରୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କୁହାଯାଏ। ଅଙ୍ଗ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗ, କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ମୂଳ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଉଦ୍ଭିଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ ସେ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ହେଲା, ତାକୁ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଆଉ କିଛି ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଗଛ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୁଲ ଧରେ, ଆଉ ସେଇ ଫୁଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏଠି ଧାନ ଗଛ କଥା କହିଲା। ହେଲା, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି। କାହାକୁ ନେଇ? ଫୁଲକୁ ନେଇ। ହେଲା, ଫୁଲର ବି ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି। କିଛି ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ, ତ ଆଉ କିଛି ମାଇ ଫୁଲ, ଯାହାକୁ କି ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ ବି ଆମେ କହିବା। ହେଲା, ଯେହେତୁ ଲିଙ୍ଗ ତ ତମେ ପିଲେ ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ହେଲା ପୁଲିଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁରୁଷ କହିବା, ଆଉ ଗୋଟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କହିବା ଯାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଦିଟା ଯାକ ଲିଙ୍ଗ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ କହିବା। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫୁଲ ବି ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ କହିଲେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫୁଲ। ଏକଲିଙ୍ଗୀ କହିଲେ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବି ହେଇଥାଏ, ପୁଲିଙ୍ଗ ବି ହେଇଥାଏ ଫୁଲଟା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଅଛି ସେ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ବି ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ସେଇ ଫୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଛ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ବୁଝିପାରିଲ? ଯୋଉଠି ମାଇ ଫୁଲ ଧରେ ବା ଯୋଉଠି ଫୁଲ ଧରେ ତାକୁ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଗଛରେ ବା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଫୁଲ ଧରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ କହିବା। ତ ସେମାନେ କେମିତି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି? ତ ସେମାନେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ ତ କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଫୁଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତେଣୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାକୁ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉମାନେ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଯୋଉ ଜନନ କରେ ତାକୁ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କୁହାଯାଏ। ପିଲେ କି ଜନନ? ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ଆଉ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ପାଇଁ ଦରକାର ପିଲେ ଦୁଇଟି ଲିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଲିଙ୍ଗ। ଯେହେତୁ ଫୁଲ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବି ଅଛି ଆଉ ପୁଲିଙ୍ଗ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ବି କରେ। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବେ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ କଲା ଜନନ, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗୀୟ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ଦେଖ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ମାଇ ବା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଣ୍ଡିରା ବୋଲିକି ଜାଣିବ କେମିତି? ତ ଯେଉଁ ଫୁଲରେ ପୁଂକେଶର ଥାଏ, କ'ଣ ଥାଏ ପିଲେ? ପୁଂକେଶର,
ताकू आमे अंडीरा फूल कहिबा। आउ जो उद्भिद रे बा फूल रे गर्भकेशर थाए ताल ताकू माई फूल कहिबा। किंतु उभय जदि दुईटी जाक गोटी फूल रे दुईटी जाक गुण रही थाए ताहले ताकू आमे कोन कहिबा, ताकू आमे उभय लिंगी बोली कहिबा। तो देख ये लिखी पुंकेशर बा गर्भकेशर दिले जाक थाई पारे। उदाहरण भी देइछि, गोटे होछि कखारु फूल, तो से अंडीरा भी आ माई भी दुईटी जाक गुण सेथिरे अछि। बुझी पारुछ पिले। तो ए दृष्टि उद्भिद दुईटी उपाय वंश विस्तार करि सारिलानी, गोटे अलिंगी गोटे लिंगीय। तापरे तो किछि फूल पिले अछि जेमति कि मंदार फूल तमे देखिबो तार पुंकेशर बाहरी थिबो। पुंकेशर गुडाक केमिति होछि तमे देखिथिबो। फूल गुडाक देख म एटे ड्रा करूछि कोभली भाबरे से तार पुंकेशर हिथिबो। एटी देख केमति हबो, एई भली फूलटी थाए तो एथिरु जोन कड़ भलिया बाहरी थि। बुझी पारलो पिले, एमती साइड रु बाहरी थाए फूल रे। तमे मंदार फूल को देखिथिबो, तो आकु ही पुंकेशर कहा जाय पिले। इटा को आकु ही कहा जाय पुंकेशर। बुझी पारलो पिले हला। आकु कोन कहा जाय, पुंकेशर कहा जाय। फूल रे एमती बाहर को बाहरी थे बेंड हिकी हला, आकु ही पुंकेशर कहा जाय। बुझी पारछो पिले, एमती जो फूल रे तमे देखिबो ताकू कहा जाए अंडीरा फूल। बुझी पारल पिले। तापरे तापरे देख किंतु आउ किछि फूलर अछि, गोलाप फूल, कदली, बैगण फूल, सोरिष फूल, एमानकर किछि किछि केस रे कोन अछि गर्भकेशर भी अछि। कोन अछि पिले गर्भकेशर। गर्भकेशर कुडा को ही थाए। तमे जदि फूल को देखिबो एमती हिथिबो पिले, गोटे फूलर तमे देखिथिबो एमती पत्र थाए, तेमती जो नाड़ तर को बाहरी थी नाड़, अच्छा डेम्फा आम कौचे नाड़ एमती फुलला बेले देइथिबो। तमे जोडा को फूल को धरुछ जोडा को तार पाखुडा गुडाक फूलर। बुझी पारल, ए पटडा को तार गर्भकेशर कहा जाए। बुझी पारल, ए पार्टटा को तळ पार्टटा को फूलर कोन कहा जाए गर्भकेशर। तले जो फूल देखिबो एमती तळडा भी थिबो आउ एमती पुंकेशर थिबो, ताको उभय बोली कहा हो जेमती कखार फूल। बुझी पारुछ सेहि भली ताको गर्भकेशर कहा जाए। हला पिला माने तापरे एमिति किछि पिले उद्भिद अछंती जो मानकर कोन नाही पत्र नाही बा सेमानकर गर्भाशय नाही कि पुंकेशर नाही, किंतु सेमाने कोन अटंती उद्भिद अटंती। जेमति कि हमें कहिबा किछि शैबाल बा फिम्पी। तमे शैबाल माने सियाली देखिछ ना नाही बंधरे भासी थाए खरा दिने, तो सेमाने पिले केमति करंती। तो देख जो मानकर एई अंग गुडाक थाए सेमाने लिंगीय जनन द्वारा करंती। आउ जो मानकर पत्र थाए, कांड थाए, मूल थाए, तो से माने कोन करंती ता साहाଯ୍य करंती। किंतु जो उद्भिद गुडाकर कोन न थाए, ए अंग गुडाक न थाए, तो से माने कोपरि करंती ना से माने करंती तो गोटे हला अंगीय गोटे हला लिंगीय आ गोटे होची अलिंगी। अलिंगी कहले ना सेथिरे अंग मानकर किछि आवश्यकता रहिछि ना सेथिरे किछि जो गर्भकेशर बा पुंकेशर आवश्यकता रहिछि। से माने आहार बिना से माने कोन करंती वंश विस्तार करंती। ताला को कोन कहा जाए, ताको कहा जाए अलिंगी जनन। से प्रकार जनन को कोन कहा जाए अलिंगी जनन। बुझी पारछ पिले, एठी अंगीय जननर किछि उदाहरण भी देइछि। देख जोटे कोन कहिला ना उद्भिदर मूल, कांड, पत्र परी अंगीय अंशरू एक नूतन उद्भिद जात हेले ताहाको अंगीय जनन कहा जाए। तो बहुत इंपोर्टेंट पिले याको मन रखिबो। तो बुझी पारल, उद्भिदर मूल, कांड, पत्र परी अंगीय अंशरू हला जो जात हुए ताको अंगीय जनन कहा जाए। बुझी पारुछ पिले। जेमति कि किछि उदाहरण आमे नेबा, गोलाप गछ देखिछ, गोलाप र जदि तमे डेम्फ को बा डेम्फी को काटी ताको जदि माटी रे पुतिबो तो सेथिरु किछि नूतन गछ हबो। से भले टगर गछ, मकमली गछ, एई भली गछ गुडाक होउचंती अंगीय जननर उदाहरण। एमाने अंगीय जनन साहाय्य वंश विस्तार करिथांती। सेथिरु किछि नुआ गछ सृष्टि होय। जेमति मनी प्लांट कथा तमे कहिबो, किछि डिजाइन गछ कथा कहिबो, सेथिरु एभली सेमाने अंगीय जनन रे वंश विस्तार करंती। से भली आखु मध्ये तमे देखिछ, आखु गडी के देखि तमे जदि माटी रे पुति दबो तार जो गंठी गुडाक रहिछि से गंठी रु गोटे नूतन गछ सृष्टि हेइता। बुझी पारला हला। तो एपरि भाबरे से माने कांडरू वंश विस्तार करंती। तो किए कांडरू, तो देख पिले एठी देख जो कंधाळ माने आलू, पियाज, अमरपई, मनी प्लांट, हळदी एमान देख एमानकर गंठरू केमिति उद्भिद सुमाने सृष्टि होउछि। ये होछि अमरपई पत्र देख पिले जाको तमे गजा पत्र कहूछ, सेथुरु भी वंश विस्तार होउछि। एथिरु मूलरू मध्ये होउछि देख हला। तो एठी तार कांड रहिछि,
ହେଲା। ଏଇଭଳି ସବୁ ଉପାୟରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅଙ୍ଗୀୟ ପ୍ରଜନନର ଉଦାହରଣ। ନାକ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲା ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ଅମରପଇ ପତ୍ରର ମୁକୁଳ ତାହାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦଟିର ପତ୍ର ଯଦି ମାଟିରେ ପଡ଼େ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁକୁଳରୁ ନୂଆ ଉଦ୍ଭିଦଟି ବଢ଼େ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନରେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ମୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଦେଖ କନ୍ଧମୂଳ, ଡାଲିଆ, ହେଲା। ଏଗୁଡାକ କ'ଣ, ଏମାନେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ମୂଳରୁ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବି ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନର ଉଦାହରଣ ହେବେ। ଏ ତ ଗଲା ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର। ଅନେକ ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଗଛ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫୁଲ ନାହିଁ, ସେ ଗଛକୁ ଆମେ କହିବା ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ। ଯେମିତି ତମେ ଛତୁ କଥା କହିବ, ଶୈବାଳ କଥା କହିବ, ହେଲା, ଫିମ୍ପି କଥା କହିବ, ଏମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଫୁଲ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ବି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାକୁ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କହୁ ପିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଅଣୁ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କହୁ। ତେଣୁ ଅନେକ କବକ, ଅନେକ ଶୈବାଳ ସେ ଶ୍ରେଣୀର, ତ ସେମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ ପତ୍ର ମୂଳ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିସ୍ତାର ହେଇଥାଏ। ସେଗୁଡିକ ହେଲା କଳିକନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଖଣ୍ଡନ। এই ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଏମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ଦେଖ ଆମେ କଳିକନ ଆଉ ବିଖଣ୍ଡନ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ। ଦେଖ କଳିକନ କ'ଣ ପିଲେ? ଦେଖ ଇଷ୍ଟ ହଉଛି ଏକକୋଷୀ କବକ। ଏମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ଆଉ ପରିବେଶ ମିଳିଲେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଣୁ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଝୁଛ ନା, ଯୋଉ ଫିମ୍ପି ଆମେ ପାଇଁ ପକଉଛେ ଫିମ୍ପି, ସେଥିରେ ଇଏ ହଉଛି ଇଷ୍ଟର କଳିକନ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ କିଭଳି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ? କଳିକନ ବା ବଣ୍ଡିଂ କରିକି ତାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆକୁ ଇଷ୍ଟର କଳିକନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ପିଲେ। ତାପରେ ତ ଦେଖ ପିଲେ, ସେ କହିଲା ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ ନୂତନ କଳିକମାନ ବଢିଥିବାର ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମାତୃକୋଷରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନୂତନ କବକଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କବକ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ସେମାନେ ଦେଖେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରେଣୁ ଭଳିଆ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି ନା। ଏମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ଧରିନିଅ ପିଲେ, ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ଧରିନିଅ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋଷ, ଯାହାକୁ ମାତୃକୋଷ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ମାତୃକୋଷ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏମାନଙ୍କୁ? ମାତୃକୋଷ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଏ ମାତୃକୋଷରୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରେଣୁରେ ଏମିତି ପରିଣତ ହେବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପତ୍ୟ କୋଷ କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ ଏମାନଙ୍କୁ? ଆପତ୍ୟ କୋଷ। ସରି ଟିକେ ରୁହ, ଇଏ ମନେକର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଲ୍, ଆକୁ ମୁଁ ମାତୃକୋଷ କହିବି। କ'ଣ କହିବି? ମାତୃକୋଷ। ଏଥିରୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ଆପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ହେଇ ଏମାନେ ଆଉଥରେ ମାତୃକୋଷ ହେବେ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉଥରେ ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲା ବାହାରିବେ। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରେଣୁ ବାହାରିବେ। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ରେଣୁ ଆକାରରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆକୁ ହିଁ ଇଷ୍ଟର କଳିକନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ବିଖଣ୍ଡନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। କୋଭଳି? ତୁମ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ପାଣିରେ ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ ପିଲେ ଦେଖିଥିବ। ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ ମାନେ ଚୋପା ଭଳିଆ ଦେଖିଥିବ, ସବୁ ଗ୍ରୀନ କଲରର ଭାସୁଥିବ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଶୈବାଳ। ଜଳ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ମିଳିଲେ ଶୈବାଳ ମାନେ ସେଠିରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ବିଖଣ୍ଡନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ। କିଏ କେଉଁ ଉପାୟରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ? ଯେମିତି ଇଷ୍ଟ କଳିକନ ଉପାୟରେ କଲା, ସେଇଭଳି ବିଖଣ୍ଡନ କିଏ କରେ? ନା ଶୈବାଳ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଖଣ୍ଡନ ଅଂଶରୁ ନୂଆ ଶୈବାଳ ବଢ଼ିଥାଏ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସାରା ପୋଖରୀଟି ଶୈବାଳର ଆସ୍ତରଣରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପିଲେ ଶୈବାଳ ମାନେ କୋଭଳି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି? ସେମାନେ ବିଖଣ୍ଡନ ଉପାୟରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶୈବାଳ, ତା ନାଁ ହଉଛି ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା। କ'ଣ ପିଲେ? ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା। ଇଏ କ'ଣ କରେ? ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ
तापर आसला अलिंगी जनन। अलिंगी जनन कहले पिले कौन जोटि कि ना अंगरे अंग साहाଯ୍य होथुबो ना सेठी किछि लिंग साहाଯ୍य यानी पुलिंग स्त्रीलिंग जो गर्भकेशर पुंकेशर किछि आवश्यकता नथिबो सेठी ताकू अलिंगी जनन कहा जाय। देख कौन कहिला ना एही प्रक्रिया रे प्रजनन गुण थिबा एक प्रकार विशेष एकक सृष्टि होई थाए ताहाकू रेणु कहा जाय पिले। हेले ए जो अलिंगी जनन पिले एई थाए ये रेणु माध्यम रे थाए का माध्यम रे थाए रेणु रेणु गुड़िक चलनक्षम होइथिबारु सेगुड़िक चल रेणु कहती। अनेक कबक और शैवाल चल रेणु द्वारा वंश विस्तार करिथांती। चल रेणु कहले पिले माने कौन से माने गोटे जगारू अन्य गोटे जगह को गति करिवे। कौन करिवे गति करिवे हला। तेणु से गोटे जगह को गति करुथुबारु चलन करुथुबारु से चल रेणु कहा जाए। तो एठी गोटे चल रेणुर उदाहरण देइछि। देख पिले ए रेणुटी कोभଳି भाबरे हेछि आकु हमें चल रेणु कहिबा हला। ये गति करिवो से भଳି पेनिसिलियम परी अनेक कबकरे कोनिडिया बा बाह्य रेणु द्वारा अलिंगी जनन होता है। क्या द्वारा होता है बाह्य रेणु द्वारा से अलिंगी जनन करती। तेणु चल रेणु उद्भिद मध्य रेणुपेटी नामक विशेष अंश सृष्टि हुए किंतु बाह्य रेणु धारकर अग्रभाग सृष्टि होता है। पिले एमती किछि उद्भिद देख देख पेनिसिलियम कथा कहब तो पेनिसिलियम को भली जानी बैक्टेरिया पिले एमती सब होता ये सब थाए पिले। जो ऊपर डट डट मु कली एमान को कहा जाए रेणु पेटिका। कौन कहा जाए रेणु पेटिका कहा जाए। एथिरे ये जो देखिल सब जो मोटी करुछि आपको रेणु पेटिका कहा जाए। एथिरे एई बली छोट छोट रेणु गुड़ाक आ भितर थिबे हला। एमानंकर साहाय्य रे ही एमाने वंश विस्तार करंती एणु एमान को रेणु पेटिका कहा जाए। बुझी पारछ पिला माने। हाँ एठी गोटे देख पिले एमान होचंदी बाह्य रेणु बाहर रेणु गुड़ाक रुहंती एमान आसिकी ता ऊपर लागिकी वंश विस्तार करिथांती एमान को बाह्य रेणु कहा जाए। बुझी पारला पिले हला। ये होची बाह्य रेणु। तापर आमे आलोचना करिवा लिंगीय जनन। तो आजि पई एतिकी थाउ। तापर नेक्स्ट क्लास आमे लिंगीय जनन विषय रे आलोचना करिवा। तो पिला माने जहाँ आज पढ़ा हला ताकू मु शॉर्ट नोट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक पठे देबी ताकू क्लिक करके डाउनलोड करि नबो। बुझि पारछ पिला माने। तो आज पई एतिकी तुमने क्लास को देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।